তোরা কাহা যাই রে? ঘুরতে যাই। বিস্কুট একটা খাবি? খাবো। সৌদি খাই কাটাই নাই করলা যে ওটা কানে মুই তোদেরকে বাঁধি জানো খাই কাটাই করলে খুল দিব সরি हेलो ए लड़ा के लगे बिस्कुट देके बांध दिए ही ये गाड़ीटा फट से लेके आई मुझे এটাকে ले जाओ बिक्री कर देबो ठीक है जल्दी आई এগুলো মা তোদেরকে বেচবার কেন খোয়ালি তোরা ভাবি কি ফ্রি খোয়ালি ওপর আগে নাকি আমরা ঘর যাব আমরা ঘর যাব ये वाला तो रे बचाते सब के उठा के ले जाबो छोड़ दे लोग केने बन के रखे तू के लगी बोलने वाला हां যাবি দে ঘর সিধা ঘর যাবি আগো গাঁও নাই দে